नमस्कार बंधुगण। आज भिडियो मु आपण मानकु कुकुर सह जड़ित 10टी संकेत कहवाक जाउछि। जदि आपण एई संकेत गुड़िक विशेष जानिछंती तेबे निश्चित भाव जानिपारे भविष्य आपण मानकर भल समय आसुछि किंबा खराब समय आसुछि। जदि आपणकर भल समय आसबार अछि जहाँ आपण को यह पूर्वर जना पड़ किंबा आपण मान सहित किसी खराब होबार जाउछि ताहा मध्य आपण को ही जना पड़ जोपाई आपण किछि ना किछि प्रतिकारक निश्चित करें जहाँ फल आपणकर अशुभत निश्चित भाव में खंडन हो। तेबे बंधु माने एई भिडियोटी आपण मान पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। बंधु माने प्रथम संकेत होउछि कुकुर को भोजन कराइबा। जदि प्रत्येक दिन कुकुर को भोजन करने को दवा किंबा खाइबा को दौरान ता अर्थ होउछि आपणकर अनेक गुड़िए संकट आपणका जीवन दूर हो आपणक गृह सकारात्मक शक्ति उजार हेब। तेबे आपण जदि प्रत्येक दिन कुकुर को खाइबा को देबे तेबे एहाकु अनेक शुभ फल प्रदान करिवो। तेबे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाइबा को दबा आवश्यक जहा द्वारा आपणक ऊपर आसुथिबा अनेक गुड़िक संकट दूर हो जाइथाए। द्वितीय संकेत होउछि यात्रा समय रे कुकुर को भोकिबा। जदि आपण कोनोसी कार्य रे जाउछंती सेही समय रे कुकुर भोकिबा को लागुछि यह आपणक पई शुभ संकेत होइथाए। तेबे बंधु माने एहाकु सब शुभ संकेत कहिली कारण कुकुर माने आगो को शुभ फल आसिया पई प्रथम जना देइथाए। अर्थात आपण केउ आडे यात्रा करूछंती कुकुर जदि जोरे जोरे भुकुची तेबे आपण जानि नेबा उचित सही समय रे आपण यात्रा करंती तेबे आपण अशुभ फल प्रदान करि पारे। तेबे आपण पानी पी किछि समय अपेक्षा करंतु तापरे यात्रा करंतु आपणक ऊपर को आसुथुबा संकट निश्चित भाव में कटि जिवो। तृतीय संकेत होउछि कुकुर आपण को लांज हलाइबा। बंधु माने आपण माने जानती कुकुर सेतबेले लांज हलाई थाए जेतेबेले से तार भल पाइया को आपण को देखाइया पई चाहि थाए। आपणक प्रति तार स्नेह एवं ममता को प्रदर्शन करिबा पई से आपण को देखि तार लांज हलाई थाए। जदि आपण को कुकुर देखि लांज को हलाई दाए यह आपणक पई अत्यंत शुभ संकेत होई थाए। चतुर्थ संकेत होउछि कुकुर जदि निजको निजे कुंडई होउथुवा देखंती बंधु माने कुकुर यदि कुंडई होबार देखुतले एहाको साधारण कथा बोली भाबे नै थाउ। आमे भाबी थाउ से अपरिष्कार अपिसन हेतु तार देह कुंडाई होउछि से ता देह को कुंडाउछि। मात्र बंधु माने एहा आपण पई संकेत होई थाए। बंधु माने आपण यदि सखाळु सखाळु कुकुर को निज देह को कुंडाई होता देखंती एहा आपण पई अत्यंत शुभ संकेत होई थाए। एहा आपण को अचानक धन प्राप्ति होबार संकेत दे थाए। बंधु माने कुकुर को रुटी देबा। कुकुर को रुटी देबा अर्थ आपण को आपणक शत्रु ठारू विनाश करने सह समान होता है। तेबे जदि आपण प्रत्येक दिन कुकुर को रुटी खाइबा को दौरान तेबे आपणकर शत्रु माने आपणकर क्षति करने को चाहूँगी तेबे से समस्त चेष्टा सब विफल हो जाए। तेबे आपण प्रत्येक दिन कुकुर को रुटी खाइबा को दौरान तेबे एहा द्वारा आपणकर लाभ होता है। एहा परे होउछि कुकुर ता मुहरे हाड़ धरी जाउथिबार देखिथिबा। जदि आपण देखिथिबे कुकुर हाड़ खंडे धरी मुहरे जाउछि यह अत्यंत आपण माई शुभ होता है। मात्र जदि कुकुर हाड़टी को आपणक घरे पकाई दे जाए यह अशुभ संकेत होता है। तेबे आपण कौनसी कार्य रे जाउछंती जीवा समय रे देखुछंती कुकुरटी निज मुहरे हाड़ धरी अछि एहार अर्थ जेउ सब कार्य रे जाउछंती से कार्यटी निश्चित भाव में आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। मात्र जदि कुकुर हाड़ आनी आपणक घरे पकाई दे जाए यह आपणक पई अशुभ होता है। यह आपण को शुभ संकेत दे थाए आकंदी भविष्य रे आपणकर धन हानि होबार जाउछि आपण को आर्थिक संकट होबाकू जाउछि। एपरि परिस्थिति रे आपण को भैरवगर पूजा करिवार अछि जहा फल रे आपणक ऊपर
ବିପଦ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ତମରେ କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି କୌଣସି କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ମାତ୍ର କୁକୁରଟି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁକୁର ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଇବାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୁକୁର ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥିବ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଆପଣ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି କୁକୁର କାନ୍ଦିବା। ଯଦି କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ କୁକୁର କାନ୍ଦିବାର। ଯାହା ଘର ପାଖରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିଥାଏ, ତା ଘରେ ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବା ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କୁକୁର ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାଏ। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ। ଆପଣ କୁକୁର ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଭୋଜନ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ସେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାଣୀର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବାର ଥିବା ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୋଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ନବମରେ ଯଦି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ଯଦି ବାହାରେ କୌଣସି କୁକୁର ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଡ଼ିକି କେବେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ସେହିଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମରେ ହେଉଛି କୁକୁରଙ୍କର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା। ଯଦି କୁକୁରମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କୁକୁର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେହି 10ଟି ସଂକେତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ କୁକୁରର ଭଲ ମନ୍ଦ କେମିତି ଆମକୁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।